Hi, and good morning. Hola, hola, hola y buenos días. I said I need to talk a little bit more about verse 4. He dicho que tengo que hablar un poco más sobre el versículo 4. So look, Paul is telling us that he did not want to have any persuasive arguments, Miren, Pablo nos está diciendo que no quería tener argumentos persuasivos, but to prove to you the almighty power of God's Holy Spirit. sino para demostrarles el poder omnipotente del Espíritu Santo de Dios. Now, we understand, I hope that by now you understand this too, Ahora, entendemos que a estas alturas también ustedes lo entienden, that it is the Holy Spirit that releases the power of the supernatural. que es el Espíritu Santo el que libera el poder de lo sobrenatural. You know, people try to have a manifestation of the supernatural, but don't have a close walk with the Holy Spirit. That will not work. Saben, la gente trata de tener una manifestación de lo sobrenatural, pero no tienen un caminar cercano con el Espíritu Santo. Eso no va a funcionar. Now look, I learned an incredible simple key. Ahora mira, he aprendido una clave muy simple. Jesus said in his words just before he left this earth, Jesús dijo en sus palabras justo antes de dejar esta tierra, when he was talking to the disciples about the Holy Spirit in John 14, 15, 16, cuando él estaba hablando a los discípulos acerca del Espíritu Santo en Juan 14, 15 y 16, he was telling them that the Holy Spirit, basically, I'm summing this thing up. él estaba diciendo que el Espíritu Santo, básicamente lo estoy resumiendo, He said that the Holy Spirit will never point to himself, but always point to Jesus. él dijo que el Espíritu Santo nunca se apuntará a sí mismo, sino que siempre apuntará a Jesús. So if you want to preach a nice gospel, very beautifully presented, Así que si tú quieres predicar un evangelio bonito, muy bien presentado, but it's not Jesus, pero no es Jesús, the Holy Spirit's not going to back that up. el Espíritu Santo no va a respaldar eso. The Holy Spirit will not back up your nice and clever words. He will back up Jesus. El Espíritu Santo no va a respaldar tus palabras bonitas e inteligentes, él respaldará a Jesús. So this is why Paul was so sure of the power of the Holy Spirit, because his message was Jesus. Por eso Pablo estaba tan seguro del poder del Espíritu Santo porque su mensaje era Jesús. So once Jesus is the focus, you can trust that the Holy Spirit's power is there now. Así que una vez que Jesús es el enfoque, puedes confiar en que el poder del Espíritu Santo está ahí ahora. So this is why people, Jesus, Jesus, and Jesus again, and then you can trust the Holy Spirit for his power. Es por eso que, gente, Jesús, Jesús y Jesús otra vez, y entonces puedes confiar en el Espíritu Santo por su poder. And this is why if Jesus can be the center and the focus, the Holy Spirit is going to have fun to manifest his power. Y esta es la razón por la cual si Jesús puede ser nuestro enfoque, el Espíritu Santo se va a divertir para manifestar su poder. Look, verse 5. Mira el versículo 5. For God intended that your faith not to be established on man's wisdom, but by trusting in his almighty power. Porque Dios quiso que tu fe no se estableciera en la sabiduría del hombre, sino confiando en su poder omnipotente. You see, the power of God can only be released through Jesus. Verás, el poder de Dios solo puede ser liberado a través de Jesús. And I'll tell you why. Y te diré por qué. Because without Jesus, you can't even come to God. Porque sin Jesús ni siquiera puedes acudir a Dios. So how are you going to come to God and say, God, I want to see your power, unless it's through Jesus? Así que, ¿cómo vas a venir a Dios y decir, Dios, quiero ver tu poder, a menos que sea a través de Jesús? You can go through the whole Bible from the beginning and the end, and you will see you can't get around Jesus. Puedes recorrer toda la Biblia desde el principio hasta el final y verás que no puedes evitar a Jesús. You know, we need to come to this place where all of our trust is in his mighty power. Sabes, necesitamos llegar a este lugar donde nuestra confianza está en su grandioso poder. And his mighty power is released through Jesus. Y su inmenso poder es liberado a través de Jesús. Let's go to verse 6. Vayamos al versículo 6. However, there is a wisdom that we continually speak of when we are among the spiritually mature. Sin embargo, hay una sabiduría de la que hablamos continuamente cuando estamos entre los espiritualmente maduros. So he first says he doesn't come with words of wisdom, and then he says there is a wisdom. Así que primero dice que no viene con palabras de sabiduría y luego dice que hay una sabiduría. I love how through this whole chapter he goes through this same paradox. Yo amo cómo a través de este capítulo entero, él va a través de esta misma contradicción. You know, man's wisdom is foolishness to God, but God's wisdom is foolishness to man. Ya sabes, la sabiduría del hombre es necedad para Dios, pero la sabiduría de Dios es necedad para el hombre. And he said that only the spiritual mature understand the true wisdom. Y él dijo que solo los espiritualmente maduros entienden la verdadera sabiduría. You know, spiritually mature people, they will always understand the wisdom of God because it's simplicity. Saben, la gente espiritualmente madura, ellos siempre entenderán la sabiduría de Dios porque es sencilla. And he will actually tell us in this whole context, the wisdom is Jesus. Y él en realidad nos dice en todo este contexto que la sabiduría es Jesús. You know, when I see how many Christians
base their life on human earthly wisdom is really sad. Sabes, cuando veo cuántos cristianos basan su vida en la sabiduría humana terrenal, es realmente triste. And I'm not saying this judgmentally because I understand the temptation. Y no lo digo juzgando porque entiendo la tentación. Because basically, we've never really taught to be completely dependent on God's wisdom, which is Jesus Christ. Porque básicamente nunca nos han enseñado a depender completamente de la sabiduría de Dios, que es Jesucristo. You know, I was thinking a lot about the church Sabes, estuve pensando mucho sobre la iglesia. for many years now. Hace muchos años. And if you really think about Y it, si realmente lo piensas, almost every aspect of the church we have based either on the Old Covenant or on the methods of this world. casi todos los aspectos de la iglesia se basan en el antiguo pacto o en los métodos de este mundo. The Old Covenant. El antiguo pacto. Think about this. Piensen en esto. A worship leader is an Old Covenant idea. It's not in the New Covenant. Un líder de alabanza es una idea del antiguo pacto, no está en el nuevo pacto. The way we have organized leadership is usually from the system of this world. El modo en que hemos organizado el liderazgo es usualmente del sistema de este mundo. Even how we use money in the church is nothing to do with the heart of God and the New Covenant. Incluso como usamos el dinero en la iglesia no tiene nada que ver con el corazón de Dios y el nuevo pacto. If you really look inside of the church, you will see it is either Old Covenant or human wisdom. Si realmente miras dentro de la iglesia verás que es del antiguo pacto o de la sabiduría But humana. I have good news for you. Pero tengo buenas noticias para ti. Jesus is building his true church, and the true church has to do with God's wisdom, which is Jesus in the center. Jesús está construyendo su verdadera iglesia y la verdadera iglesia tiene que ver con la sabiduría de Dios que es Jesús en el centro. I think I need to stop and talk some more about it tomorrow. Creo que tengo que parar y hablar un poco más sobre esto mañana. See you guys. Nos vemos mañana.